Mga babae: Chelsea D. Marcos, Jamela Rich R. Montante, Gracie Anty Hilario, Julian Isabel G. Morales, LJ Marie P. Budoso, Faye Maxine F. Austria, Jada Michaela M. Gonzaga, Micaela C. Beso, Francine Audrey M. Irenio, Sofia Yo Galera, Maria Dolores and D. Manawis. At ang luwarang mag-aaral ng GT, Prince R. T. Mako. Sila po na mga nagsipat na po sa